So ayan guys, nagbabalik tayo guys. Karon guys, daghan gyapon kay dari guys sa panig doon si Puy guys. Mga pa guys, so daghan yung mga artwork guys. Pinagkanta-kanta guys. So karon guys, klase-klase yung mga drawing dari guys. So atong karon guys, libot-libot itorta mo guys. Guys, naggan gida guys. So bibo mga dali guys, daghan nga tao dali guys. Apa makakala dali guys. Ito na dali guys. Daghan nga tao dali guys. Apa guys, maningkan ningawanan ha pareha sa Pinas guys. Guys, daghan na ikam. Apa dari guys. Apa guys. Pasensya na guys, daghan yung tao dari guys. Guys, apa yung mga flower guys, drawing guys. So guys, so karon guys, pambaton guys, ay itorta mo guys. We have samples. Sample na daw, sample guys. Sample na chocolate guys. So guys, babalik na tayo guys. Mga itong sample. So guys, taingan na tayo guys. Liboton na natin na guys. Ito, babalik na tayo guys. So guys, padali guys. So guys, bibo kayo dali. Okay. We are Canadian. Apa na kanta guys? Apa yung mga artwork dali guys? Bird. Okay ko na design ni guys. Bibo kayo dari guys. Wala ko mga tao dari guys. Yung mayap. Oh, balik na ta guys para sa katong sample guys. So maanong kanay guys. After guys. So guys, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na. Ang channel ni ang YouTube channel ko. So guys, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa vlog ko. See ya!